Всем салам алейкум, это Лахути Лайф, второй сезон, 4-й выпуск. Со мной, как всегда, Шнапс, Рогати. И мы в Балджионе. Выпуск будет большим, беспрерывно вы будете смотреть. Кстати, за нами стоит крепость мира. Она, конечно же, сейчас в реставрации, уже сейчас строится и не закончена, но пока вы все туристы сюда доедете, будет все готово. Как мы видим, тут стадион, там же также музей. Большинство тут 90%, конечно же, офисы. Ховалин вот такие. Ага. Дарья Ховалин, река Ховалин. Тира. Ага. Тира, да. Аки замин шаби. Виши рафте сак. Бувачанем гуфта Балджион ҳами қадабуд мешавад. Ина Балджион. ин ҳами ки мо ҳозир бигем ай ҳама баландиш даем, ина Балджион қишлоқош ясни, как видите, люди живут в горах, на горах, ну как обычно, и уже за границей, конечно. Ходжа Исмоил айҷода ай параш. Ходжа Исмоил. Пештара одамои бузургандан. Трасса, ком трасса? Сари мазур амҷад, сари мазур ва пешта бузургоя. Як чӯви қоқа бузург иҷа рафт омада. Я бузурге будам ба ҳазрати кира мегам ба фикрам ки ина кулоби чинум дора. Кулоб ҳазрат Амирҷон ҳамун комеш ҳами я чӯви қоқа бигем задаги ҳамун савз шидаги амри хидоқати ҳами хел калтачанор ай ҳамун чизо мондагеда ма акуҷа бобои мо я садбоза дарад неки ӯ касо зур медонистана хайкол поёшем неки ҳамун калтачанор маъниш ҳаям мондагия. Балджион лично я для себя скажу, чем славится. Хачхеле ки мо шинидаем ана ҳазрат оқати ҳазрати Амирҷон абинем ки дар ҳамиҷа дахола дорад. Мақсад яъне вилояти Хатлон и беҳуда нест, иш ба иш связанияй. Ҳозир мо агар хидмона агар инам хеле логично дар солҳои пеш гузаронем хеле ишне ҳозир ина мошин вертолёт усу пешравӣ дар давраи замони мо леки ҳамон вақто нигоҳ куд ба як чӯб на танҳо ҳазрати Амирҷон ҳозир акамшон чихеле ки гуфтан масъад дигари ҳазратҳо бисёр донум иҷод вақте одамо крепс мекардан ку барои заишат кардани халқ барои бигем муҳофизат кардани замин будан хай ҳамон вақтҳорам будан. биё марчира нишонат бутам нақша генерали ҳозирашай инам ёз дашата зади ина нигоҳ кун бигем ки шаҳра Балджион ай пеши дарё нигоҳ кун хоҷа Балджион дарёи сари мазор унамо ай ба фикрим агар хато накунам ай нақшаш мефаҳмӣ яъне устиш сари мазор мешава турко чолон Балджион хиди Балджион ина стадионе ки мо гуфтем байроқ агар касе мисол география хондаги бошад худаш мефаҳмад рӯи нақшаш ина ми ҳамаи дарёе ки гирд атрофе дидем диди нака дарёи Сурхоб нигоҳ ки тавратхона хонаи зист канцелярияи бек 1 канцелярияи бек 2 бек яъне кадом ҳамун вақташ дар амире будаге ку амирхон бек амирбек соҳибкорони ватанӣ бигем ки нигоҳ ки толори қабули бек суфаи ин пони нақшаи бигем ки қалаи мири Балджион ё як чиро илова мекунем амборхона аскархона яъне ҷои бигем аскархона инами зиндон они делают как было раньше реставрацию, как закончили, возобновляют, как было по исторической, чтобы никто не забыл, ничто не забыто. Тут смотри на русском, деревянные резные колонны. Это лишь просто начало. Не перематывайте, все самое лучшее далее. У нас побольше информации будет, чем я думаю. Но мне одно радует, теперь я знаю, что такое Балджион. Баледжавон, погнали. В общем, мы все так же находимся в Балджионе, а тут только ездят машины побольше, и не все, конечно. Жители говорят, что мы немножко опоздали, но у нас надежда все-таки, что мы найдем
Вы видите, какая погода, потому что до этого сейчас было более-менее, но тут пыль, холодно. Ана инҷа оромгоҳи шоҳ Неъматуллои Заробӣ. Ана марди валӣ. Оромгоҳ ҳам Неъматулло ҳам ва аз оли Расул марҳами орифони раббонӣ. 19 ҷадди ман Расули Худост, ошкор аст, нест пинҳонӣ. 19 пушти пайғамбари Худои Таоло. Ана чӣ хел ина мебинем бачаҳо, ина чаноро, ина инҷа чӣ хел 2000-умда бо инҷара сохтмон кардан ай 2000-ум. Ана падари ма бобои Эшони Самариддин, ана Фазлиддинов ҳамин сохтмонора, ҳамин раҳҳора ҳамаша соз кардан қатъиян на иморати бобо руҷа марқаб акам марқаби бобо ай ана ин чанороро мебинен ин чаноро 1000 сол зиёд шидаги ай ёра ҳамаша соли 85 ай Ленинград омадаги чени чоқ кардагиян ҳамаша исбот кардаги фаҳмидагиян ана бо туто ҳастай иҷада ана туто ҳастай туто ҳамаш 1 сол 700 солиянд. Акои Хайриддин бори аввал 1300 чанд гуфтан агар хато накунам. Соли таваллудаш 1311, вафоташ 1414. Ана инҷа иморатай. Иморати хела зебо. Ана инҷа бачаҳо ана нигоҳ кунед, инҷа сангдеволо и ҳамон вақт шуда кардаги сангдеволора ана ки усунуш мавзеи оромгоҳ агар хато накунам ҳама гурҷогай ҳама бачаҳои наминҷа гурҷогай нами сини дурун исид ҳама гурҷогай ана чӣ хел мебинед ина тути хасакиай намегира уш туғай туғдона меган ай чанд шифо дад бо касали дарда шифо бахшад озах бад касали пӯст одамо миян шифо меёранд расания шифо бахш масад бад ана бачаҳои инаи ғиштҳои мадраса ира падари ман мондаги 2000-умда аз мадрасаи куҷо бошад ҳаминҷа мадрасат буда қадим ай қадим мондагӣ мумкина бачо бин инҷа ҳамин ҷои оромгоҳ ҳамин ҷои бобо ҳаминҷада гурондагӣ ягон сухане гуфтан наметавонам надорам ман дар ҳаяҷонам анами бобо худаш ҳаминҷа тоқа гурондагиай ба гирди гӯшада баъд бо одамое ки қатъи бобо буданд яъне шогирдону боридош халифош ҳамаи ҳамин дар ҳами гирди гӯша гурондагиа инҷа ёрону эшону إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ана сангои ҳона болои дарда ана як кабутак дорау
анауш ай сангои кӯҳои Туркманистон ай ғори биби Фотима овардагиай падари ман барои ҳамин бобо овардагиай анау сангиш санги қиматбаҳо анау санги қиматбаҳо ҳамаш мо дар хизмат мо ҳамиҷа мо нигаҳ мекунем шаву рӯз иҷара нигаҳ мекунем ҳоҷӣ мо метавонем гуфта дар кадом минтақаи Балҷувон қарор дорем кӯҳна нав ё хоҷа Балҷувон сари мазор но дар умум бигем ҳамин районе ки кӯҳна қалаи мир и вақти мирши вақти воседа шуруши восе на қаҳрамони Тоҷикистон буд ку анами қатъи анами мир ҷангидагиай анами мир восе дараи мухторда ватани восе и мир иҷада будай хеле ам вақташ дар чон ам крепиш буд ку аму ранги ҷои чӣ мегӯянд қалаи мув безопасный крепост ана хеч таворош авлодош Хораз Бухоро чида Узбекистонда уҷада хеш таворош авлодош аст не дар Балҷувон ҳоҷӣ бигем мо метавонем гуфта якта ҳам хел мақсад оромгоҳа як ёки ҳам хел бо ягон ҷои дигар дам ҳастаст уна бо сари хосорда ки якоша меган уҷа ма рафтагим дура яку уҷа рафтагим уҷадай ана баъд иҷа салашкари ҳазрати Муҳаммад гурундагиай як салашкарш охири қишлоқ да бачо ина зиёратҳое мекардагитон ба даргоҳаш қабул гарда боло ревон и ду санг поёни пои бобода и аму дар болои сарш не дар поёни пош и ҳамин сангҳо қади вақт шуда бобо ҳамхели ба як ривоятҳо бозӣ мекарда машқ ира ман мумкин даста бардоштан натонем яки бахвати ҳазрата бибинем ки ба ҳар ду дасташона ҳам хел бигем як уҷа чашмае бачаҳои наистан санги китобиае санги шифо инами ягон касал ягон ҷош пош дар мекунад дастш дар мекунад ягон сарш дар мекунад ягон касали рӯҳӣ боша ягон чӣ болои ҳамин мебура ҳам хеле места рӯ ба қибла ана шифо талаб мекунад аввал ай худованд баъд бо ин санг худи шифоша метавад инамиҷа инами санг ина як гирд уна дута уна сета чорта иҷа эшона ман ина мира задагиай бобои мара мир гирифтагӣ зиндон кардагиай баъд мири Бухоро ауҷа гав мерава ауҷа гав мезана ин мири Балҷуона ки одама чақа накун телеграм бобои ма боғчаи Авдил меган иҷада гурондагиай худаш дар Бухоро таваллуд шудагиай бобо калонош аку дар ҳамин кирмони анами китоби ҳамин боборо ман тумада китобша наерем копияшамада бикунем ма иҷара ма нигаҳ мекунам иҷара ма як кас мебия ина шумо мепурсем падарш араб будагиай Мир Абдулло модарш айхоназодагони форс дар бисотуш як бача шоҳ Неъматуллоҳ Зайробӣ марди валӣ ин кас дар шаҳри Кирмоншоҳи Эрон дияи моҳиён таваллуд шудааст дар синни 5 солагиш Қуръон азо ёд кардааст дар синни 25 солагиш таҳсилоти илмиша
در مقتل شریف آخر رسانده. بعد دیدن که پسر هیده برای زور 2 سال دیگه مهانش میکنن، تیارش میکنن، با 4 شهر روانش میکنن. بعد در سن 27 سالگیش اول به شهر خیوه رویش میکنن. چند سال اونجا دمیسته، اونجا برآمده بخارا ده چند سری سال برای دین اسلام جا بجا کردن. اونجا گذشته و بالخوان روی به سمرقند. بعد سمرقند با بالخوان بالجوان و وقتا بالخوان بدست در حساب بلخ بدست. فهمیدی؟ بعد های آخریای شانی مطلعه بعد بالجوان شدن. بعد میآید بالجوان تا 102 سالگیشان 76 سالگیشان در میجا میآید تا 102 سالگیشان همینجا خدمت میکنن. برگشته میروند میآیند 103 سالگیشان وفات میکنن. این کسانشان یک زن داشتین، یک بچه داشتین. همی خلاده میبوده است که زن شاوی تارچ اگر دیر میداده خودش میخسته میگنه. پدرش میر عبدالله اما کاش شوخای تماری سایی میروجی دینی مردی ولی نمی بچه شیخاتی رو برآمد. این بعد اینجا میایم در بین 2 سال آبروی بلند میگیرن. در اون زمان هم همین بخیلی بوده، خیل و خیل. بعد علمای کلان میایم خیلی بلند میاین شانی مطلع را زیارت میکنن و حضرت امیر جان نمیروند. بعد حضرت امیر جان او وقت او لیدری کلان همو بوده قارش میکنه. بعد میگه که این کی بود که اومد در اینجا خیل و خیل ما چی کنیم گفته. بعد همو آدمای خواتش با عقلاش میگه که بیایی را میسنجیم میخیلی تو بدقار نشو. بعد میگیرن میگه چی میکنیم؟ میگیرن یا طواق دوش میکنن یا دیگ دوش میکنن در دیگ در طواق میوردارن. بعد هم گوشت و جای گوشت همو علاوه تای دیگ از که لخچه را و جای گوشت در روی اوش سیخ میکنن میپیچونن. 2 بچه را کلومی نکو چند کیلومتر 70 کیلومتر میارن. این همین خلاده هم بوده که 4 طرفش میدیده 4 طرفش میفهمیده میگوش کچی گفه که میزده میفهمیده حس میکردیم. بعد نگاه کرده ایستاده بچه ها آمدن. بعد همون توفه را درازش کردن که توفه را نگرفت. بعد گفتن که توفه برای شما های. باید تلیج میکنه که حولیاش میبراید. اسم میکنه که لخچه در دروی چی سخته سایه نه آش نه طواق نه سرخون نه سخته. بعد میگه که مرا سنجید. بعد میگیره یورا میمونداری میکنه یا چای شکش دا اوی خنکه میگیره و میتچون در دستش. راده میرون که نگاه میکنم پایانی چاینک خنکه یا بالاش چشیده زی.
بعد اون بچه ها نمیفهمن میبرن بعد میتن اون را میتن که اون را میفهمن میگه ای آدم زور بوده بعد او پیشی میوین مصلحت میکنن میفهمن میوین یه خوام میسته نگاه که میوین اون نخورده میگه که ما مرشروط دیگه میکنیم که میدونه یا نمیدونه بعد او تا یک دروازه کن و دکتر در بولوش خطی سلمالی خطی میخوام خاله چده همینجا در خیرگوهشون میزنن بعد این کس نگاه میکنه که خیرگوهشون زد نیامد بعد همین خیلی آدم میبوده که نه کلاوردار نه سلاوردار نه قرم مبته نه اینجا برم کروشوم تازه که راه نمیداده بعد میخیزه استاستا میروم خاله چم میروم خچه شناس میکنم میگه که مرحمت اینه اینجایی بو که و میگن که همینجا بسیار سه برگه و همین خشرو چشمه خشرو همینجا میشینیم خطه ما میستی بعد ماهانش میکنن بعد همونجا در حرمداریش میکنن و نماز خفتن هم میخوانن بعد اون آدماش هم میگه که حضرت امی جان که گرد چشمه ده 4 جا علو کنین روشنی کنن ما صحبت میکنیم بعد میشینن کربچه میپرتامن میشینن بعد حضرت امی جان سوال میته جواب میته سوال میته جواب میته که همه جواش دا بای میته سوالشون دا جواب بای میته بعد میخیزه هم نگاه میکنه که نماز بامداد شد بعد حضرت امی جان همین پیش خواد میکنه میخیزه و عصبی میشه میخیزه و بعد همه یه نوده شنورایی که در دوری علاو سوخته بودی سنش زنده بود همو را میگیره و لوی چشمه در سیخ میکنه لوی چشمه در سیخ میکنه که ای آخه میفهمم میگه آب با این شوی دراز مرا سوال داد و با مرا میسنجه بعد این نگاه که هم میسته که همون نوده چنور پمچه کرد نگاه کرد که برگش شد بعد میخیزه و یه مشت خمه میگیره و حضرت امی جان دا میداره که همش زهر و زیور بعد همینجا در پیش حضرت امی جان بله جوان گفته بله جوان میشه در پشتشو میتلو میزنه همون زمان 3 بلجوان با وجود میایه همه جایی که بابا هیچ سری مزار نیست خوجه بلجوان کنه بلجوان بعد همون وقت 3 نومی بلجوان ببرویه بعد چند وقت پس بفهمن که یا خیش توار بدین با ما کافی است انا یک دعا دادن بابا جان یک دعا دادن ما میرفتیم بابا جان شما را تشویش نمیدادیم یک دعا دادن هزار رحمت خدا بابا جان بابا تان جدا آدم قیمت ای برای که قدی همه تا نبودم تمام بعد این بلجوان چند بار جزیر شد بعد دیگه ایره نمشانه برآوردن لیکن یه آدم بزرگترین آدم های یه چای میخورده برادرها این همه بدی بگیم
ای آرامگاه چخیلی که ما را که خریدین گفتن یا که ای بگیم لشکرانی پیامبرمون سلام مقصد آرامگاه خواجه اسماعیل آمدیم که یکی از هر لشکرانی بگیم بهترینشون بگیم هم خطا نمیکنیم این اخطا میبینین آرامگاه خواجه اسماعیل اکا جان اینجا سیمش محکم اکا پرویز در وای رو ایخه کم ترک ایستوای کنیم این همی میتونین بنوار بگیریشون اینجا مثال یکان راه بلد نداره ما گفتیم یک خطا نفهمه ندارمدیم اینجا هم ویدیوی مثال بابر شما بگذاریم میشوه و فکر من اکا تقریبا گفتنیم که یکان کسی نیست که بگمونه و برای همون خدمون همه خیلی اگر بچهش ببینیم میفهمیم لیکن ما آمدیم همه جا این همه چیزی هست مثال آرامگاه بازی با خیلی هوا کم تا چنگای چفلک خیلی گفته بودیم این همه جا آرامگاه خواجه اسماعیل یکی از لشکرانی بگیم پیامبرمون خیلی اگر فورت هست این گرد اطراف این بفکر ما اگر چنگی بر نمیشید این همه گرین منظره شروع بود بفکرم